Dzień dobry wieczór, z tej strony Adia, to kolejny odcinek, już prawdopodobnie przedostatni z gry Hogwarts Legacy. I zobaczymy, czy tak jak go dałem misję, że zostały dwie, czy jeszcze coś więcej zostanie, ale w tej misji musimy zanieść artefakty, żeby stworzyć z nich różdżka. I na start pokażę już wam to. 99% i tu 100%. A tu jeszcze misję muszę zrobić poboczne, tylko że nie mam do nich dostępu na razie. Nie wiem, czy albo ich nie umiem znaleźć, albo po prostu muszę zrobić misje główne. No ale... O i właśnie. Jeszcze to mam wszystko ulepszone na 39. 40 jeszcze nie umiał wbić, bo już praktycznie wszystkie wyzwania mam zrobione. No i na jeszcze te misje poboczne. Ale to... później. A teraz przejdźmy do misji głównej. A musiał poczekać. Ale mam FPS-y. Nie przejmujcie się. To chwilowe. Siema Gerbold. Daj nam mi różdżka. Hello, Mr. Ollivander. I wondered if you might be able to help me with something. Yes, Professor Fig sent an owl informing me that you'd be coming. He was a bit cryptic, said you need to have a special wand crafted, that you'd bring me the materials. Yes, sir. I have them here. Oh, my. How extraordinary. Remarkable design. Czy ta różdżka da mi I will jakąś be większą honest, moc? I have never crafted a wand in this fashion. Repaired broken wands, of course, but this is something else entirely. Keeping me on my toes, aren't you? I think I can work with what you've brought me. Let me see what I can do. No i co mi stworzysz? Czeko i już się niecierpliwi chłopak. I tak powstały 3 dziewczynki. Tworzy to czy nie It is tworzy? done. Ty no ładno. I should warn you, I've never seen a wand like this before. My suspicion, as Professor Fig implied in his letter, is that it serves a unique purpose. I doubt you shall find much use for it otherwise. I understand. Thank you, sir. Ty no jak bezużyteczne to po co ona mi? Myślę, że będzie jakoś OP, a tu chuj. O, kolega odwiedził. You're on your own. I've ensured that we have a moment to ourselves. Oh, come. No need for such theatrics. In light of what Ranrock now knows, you must agree that our interests are aligned. Our interests will never be aligned. You would let goblins take what is rightfully ours? The final repository belongs to wizard kind. We would be fools not to work together. What's that you've got there? Might this sudden visit to the Wand Maker have something to do with our mutual pursuit? I have no idea what you're talking about. That repository is my birthright! Charles Rookwood wouldn't have wanted you near it. The arrogance. Should have known better than to try and reason with a child. Będziemy się bić? I've always Chce said się bić. children should be seen and not heard.
Co tu się właśnie od Janie Pawliło? Kajo, i co ja tu robię? Chyba wyda walczyć jednak z Rockwoodem. Tam muszę przetestować ta różdżka. No, 456, 2200. Jednak opłaca się ulepszać rzeczy. Tak, zostawiał go do samego końca, ale jedne ulepszenia już po 5000 bija. No, na strzała ich mam ze skilla tej. Widzieliście takie coś? 5000. Kata, że zdjął na strzała. To jest chore. A podobno te kamienie na przeklęcie, nie na obrażenia wszystkich zaklęć, są jeszcze mocniejsze niż to, co teraz. O! Spamuj spacja! Ale dobry to jestem. Pół życia stracił chłopek. Ale ty się słaby, ty. Ja muszę w ogóle... Incendio, 8000, ja pierdolę. To się nazywa być OP. I praktycznie nic nie robią w dodatku. Oj kolego, ty się nie uwolnisz. A chcę Awada Kadawra w ogóle. Czekaj, to i to. A mogę go zabić? Mogę. Weź to samo. Dawaj spacja! Nie ze mną takie numery. Wziął i pęknął. I co, i to tyle? Powiem wam, że jak widzę ta walka, to wydaje mi się, że z tym całym Wiagomon Ranrock to z nim będzie podobnie. Pora strzałów i go nie ma. Dobra, ale teraz mi dajcie gówno misja, a nie. Wróć do komnaty mapy. Tak jest. Nie trzeba mi 2 razy powtarzać. To chyba jednak będzie już ostatni odcinek, co? Jak już mam wrócić do komnaty mapy, to raczej już koniec prawie. A może się mylę. Może jakąś końcówkę jeszcze przedłużyli. Ale gdyby nie te... Kurde, odkrywanie świata, to ta gra jest krótko dosyć. Victor Rookwood is dead. He confronted me as I left Ollivanders with the Keeper's wand. I had to defend myself. Godric's heart, are you all right? I know you're well able to defend yourself. I've seen it often enough. But Rookwood himself... Słaby był. He destroyed so many lives and he wouldn't have stopped. I'm glad I was able to put an end to him. You're right. He wouldn't have stopped. You did what you had to do. The wizarding community owes you a great debt. Thank you for saying so, Professor. I'm ready for what's next. All right, then. The Keepers have been waiting. You have completed all of our trials, and you have done so under circumstances even I did not foresee. You understand now why all of this was necessary. The portkey, the vault, the locket, the book, the trials. To ensure that one with the ability you and I share would make the same choice that San, Neve, Charles, and I did.
Now that you have witnessed my memory, you understand all that is at stake. Not everyone is what they seem. As you know, light does not exist without shadow, nor shadow without light. Simply because you can eliminate darkness does not always mean that you should. Even the most well-meaning and competent amongst us cannot possibly know the consequences of manipulating what should be beyond our reach. What lies in the repository must never be released. Resist the temptation to destroy or control it. The magic that you have so carefully honed must now be used only to protect the secret we keep. You have the wand. You will know when to wield it. We leave our legacy in your hands. O, Astonishing. That must be the way to the repository. o, na cały czas tam była. Ostatni skarbiec. Czyżbym zaczynał ostatnią misję? Dawać mi tego skrzata. Obija mu ryj. I should hope that the enchantments protecting the castle would protect against an incursion from below. I fear they may not. Although, if they don't now, I can assure you they will in the future. Were you able to reach Professor Weasley? I was. Hopefully she and the others will arrive soon. They know where to find the door through which we entered. O, przyszedł. The goblins. I wonder if Ranrock is here. Let's go. If his Dawaj, loyalists stary. are here, he cannot be far behind. You and I have faced worse, Professor. Dawać mi te skrzaty. Ranrock will be pleased with our progress. Czemu oni w ogóle mają 33 level? Nie wiem, czy to może przez ulepszenia mojego eku? Accio! Incendio! Trochę ich dużo jest teraz. Trzeba przyznać. A tego zamienia... Nie mogę go zamienić? A nie, bo to jest żółty swój. 7600, ja to dupę. Ale powiem wam jedno. W końcu czuję się jakośkolwiek wytrzymały. To press on. Ranrock must be here somewhere. This Bo tak drill to mnie stands biją. between us and him. We need to move it. I shall handle it. One moment. No pokaż na co potrafisz. Let's go. Jednak taki bezużyteczny to żeś nie jest, stary. Jaka jest Ranrock? Another troll. One of the professors. Ciup, ale ich jada, ty. Żeby troll mi wziął taki mały kawałek życia, to już w ogóle. O. I porobiony jeden. You will not take what is not yours. Incendio. Wszyscy spaleni. Moi starożytni magii nie używam. Ile mu wezna? This one's Nie almost widziałem down. w sumie. Ale dużo. Trzeba przyznać, że dużo. Accio. Już zapomniał, jak się zaś walczy w tej grze. Bo tak, grom w to... Ale tu jeszcze do roboty i czasu nie ma, więc co jakiś czas tylko. A w międzyczasie jeszcze grom w tego, Immortal Phoenix. A tam jest trochę inne sterowanie i się człowiek myli po prostu. Co to mu Professor, spalić? that wall, that's the way forward. Very perceptive, my young friend. It worked. Let's go. Dawać ich więcej, szmaciorzy. Revelio. Ciekawe, czy to jakiś skarb jest. Ale chyba nie, jak to już ostatnie. Zaś kolejny.
To ale Dawid z tego pominął. No, mało. I've been fighting since before. Jeszcze ktoś? Przyszli kolejni. Ale strasznie mało bije ten taki płomień, to się odbije od przekleństwa. Ale wydaje mi się, że to głównie ma na celu przeklnięcie innych. Mogę go zabić. These tunnels haven't brought us much luck so far. Ale FPS-y. We're getting closer, Professor. That way. Nie ma tu skarbów. Dawać mi tego gnoja. Ale ścino. Co z tego, że PC za duże tysiące złotych? Jak i tak jest za słaby na to. W końcu dupa ruszyli. The goblins have somehow evaded the castle's defensive charms. Ale głośno, masakra. We shall make quick work of them. They got this. A kaj oni wcześniej byli, jak kurde Sąbrzech biegł i zabijał wszystkich goblinów. Dobra, bo głośno jest. We're in the thick of it now. We'll show the chief who's in charge. Your timing couldn't be better, Professor Hackett. Thank you, Professor. Bombarda. Ale go mam prawie na strzała ze zwykłego czaru. Arrest their momentum. To Tulsa. Ale ten Look out! Another troll! Ragnarok. This one's worse than the last two. Stop him! Bombarda. Ciekawe, ile by mi to zajęło, Expelliarmus. Confringo. gdybym ja nie był tak ulepszony. No bym na przykład grał na tym starym EQ. We couldn't be happier to see you, Professor Sharp. Czyli ciepnę cię kamieniem. No nie ciebie. Incendio. Levioso. Descendo. That's our way forward. Widzieliście to? Synek, co tyle porozwalał troli, wszystko, aby od głupiego kamienia umarł. Oho. Będą walczyć. The wand! Quickly!
Fajnie, żeście te drzwi otwarli, nie? No coś mi się wydaje, że tu zaraz krzak przyleci. We made it. I'm relieved we got here before Ranrock. I can't believe this is it. The repository has been under the castle for hundreds of years. Think of all the pain that created it. This is what Miriam, George, your friend Lodgok, and countless others died for. Miriam believed this forgotten magic could be used for such good, but she did not know the risks. She did not see what the Keepers have shown you, what Isadora showed you. You are now the Keeper of whatever power it holds. What do you intend to do with it? I plan to leave the repository as it is. I'm pleased to hear that. I've been thinking. What is it, Professor? I spent all year trying to keep our journey a secret from everyone, including Professor Weasley. But now I wonder if I should have shared it with her, and the others, sooner. Trusted them more. The Keepers wanted this secret to be locked away forever. How long will you keep it? The Keepers were right. The risk of using this magic is too dangerous. It is my responsibility alone to keep it safe. I understand, but you are not entirely alone. I will do all I can to help you. Oho. The arrogance of wizard kind. Goblins built this repository. It belongs to us. Enough, Ranrock. It was never yours. I've been wanting to play with this. Miriam's wand. If she'd simply handed over the container, all of this could have been avoided. Zabił mu baba. Foolish, self-important witch. Seems you're two of a kind. She didn't know when to give up either. Co za wariat. Goblin kind shall answer to no one! Robi wrażenie. Noż ty chuju. Chodź tu, frajeru. Boże jest. It's feeding off the power from the repository. Your beautiful magic is no match for mine, child! A to ja mam w ciebie strzelać, czy co? Czemu to odbić? Potato! Stupefy! Sender! Oho, That did the trick. chyba już wiem jak z nim walczyć. Ja mu cały pasek prawie wziął w jednym tym. There seems to be some fight in you after all! No, Ja chcę, żeby to była najszybsza walka na świecie. rid you of it! Come closer, young creature! Czy to mógł odbić? Strzelaj, no. Potato! Stupefy! Stupefy! A nie, mam biec dalej chyba, tak? You can't stop me! No to jak biec, to biegna. Flipendo! Who's
Pa, i jeden strzał, pa. Cyk. Jeden konfringo. Ma 40 level w ogóle. No i taki potężny, a teraz się boi te. Biegnij, hopie. You can't run forever, Ranrock. There's nowhere to Give up now, and I might ensure that your death is swift. Oh shit. Czekaj. Glacius. Co tu się dzieje? Aha. Confringo. Accio. Powiem ci, Powerful now. giniesz. Ranrock. Ty, ja go nie zabił. A mogę go chociaż przekulnąć? Już nie mogę. Expelliarmus. Uciekaj! Confringo. This cannot be happening. 1700. You will die! Now, Ranrock. This W ends końcu here, wylądował Ranrock. te. You think you can stop me? A, to jeszcze nie mogę go zabić. Szybko! To nie ten! Resto momentum. Uciekaj! Szybko walka. Also. Confringo. Tu będzie ja. You'll never write this hell from me! Nie raszul. This is for Professor Fig. Palanko. I co, i to tyle? Co, jeszcze coś? Nie, ja. Accio. Jeszcze u mnie życia nie ma. Ała, 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 potka. Incendio. Nie to. Bombarda. Bombarda, hopie. Ojoj, ktoś się obsrał. Słaby był. I takie... O, pojawił się stary. Professor! You need to contain it! No właśnie zastanawiam się, co z tą magią. No, jednak ja zbierał, bo tak patrzę. Ona chce tam loto. Nic z tym nie robią. You are stronger than you know. Professor. Miriam.
Niego też, że on teraz jeszcze umrze. Miriam would have loved you, my young friend. The wizarding world could not be in more capable hands. Serio? No nie mogło się skończyć szczęśliwie, nie? No nie mogło, no. Musi być zawsze jakiś zwrot akcji. No i co? No i porobione, nie? Jaka jest w ogóle Ranrock? On tam leży ciągle? Chyba imprezka się szykuje. Professor Eleazar Fig. I dare say he was a beloved professor to many of you, certainly a long-standing colleague to his peers. A famed adventurer and seeker of knowledge, he built a reputation charging into the unknown, brazenly disregarding both discretion and safety, providing perhaps a rather unfortunate lesson for us all. His devotion to adventure was rivaled only by his dedication to Hogwarts. And of course, to his wife, Miriam, whom we lost much too soon as well. Jakoś nie widać, żeby się przejmował tym specjalnie. Professor Fig represented the best of all of us. He could be deviously clever, possessed a brilliantly inquisitive mind, and was the most loyal of friends. But perhaps it was his remarkable courage, for which we will all be forever indebted to him. If not for Professor Fig, well, I can say with confidence that if not for him, many of us, let alone Hogwarts, would not be here today. Jakie słabe to Those that knew przemówienie. him best will agree that we must now honor him as only Hogwarts can, by wisely, resourcefully, justly, and bravely facing all that lies ahead. To Professor Fig! No wziął i umarł, no. Please meet me as soon as possible. Can't believe we lost Fig. I didn't know him as well as you did, but I know he was a good man. Glad Weasley spoke for him. She honored him well. Fig will be well remembered. I wish the same could have been done for my uncle. I wonder if there's a chance Anne would meet me. Sebastian, I can't imagine what you and Anne are going through. Perhaps you'll hear from her soon. I hope so. I'll let you know. Sebastian, there's something you should know. It's to do with Victor Rookwood. I heard a rumor that he confronted you outside of Ollivander's. Sounds as if he faced quite a Była fight. banalno. The rumors are true, and I did, but it's not that. Just before Rookwood attacked, he uttered something familiar. The same words Anne heard before she was cursed. Children should be seen and not heard. Wait, what are you saying? It wasn't one of Ranrock's loyalists who cursed Anne. It was Rookwood. It was Rookwood all along. This can't be. It was the Loyalists. It's always been them. The night Anne was cursed, all she saw were goblins. Once Rookwood allied with Ranrock, Isadora's estate became of interest to them both. That's why Rookwood was there the night Anne was cursed. He was working with Ranrock. When he saw your sister,
Well, he didn't want anyone to know. So he cursed her. And she's never been the same. So cruel. Rookwood deserved what he got. Thank you for telling me. It wasn't a goblin. I suppose I owe you an apology. All this time I thought goblins were the enemy. But it was never that simple. Ominous said he's spoken with Anne. I wonder if she'll see me. I'll find out and send word when I know more. Koniec? Koniec? Koniec. No i obudził się w łóżku i tyle, nie? Twoje sumy zbliżają się wielkimi krokami, także to dobry moment, aby przejrzeć swoje postępy w przewodniku. Eksploruj świat, zakończ wszystkie wątki i misje poboczne oraz zapełnij swój przewodnik według własnego uznania. Już mam praktycznie ukończone. Będzie 40 level? Nie, jeszcze nie. No dobra, ale to właśnie tak się potoczyła ta historia. Niestety profesor Fig umarł. No jakoś się to musiało tak skończyć, bo aż za dobrze było. No i co, ja tu w sumie kończę to, co mam kończyć, te pozostałości. I też kończysz tą grą. Mam nadzieję, że seria się fajnie oglądała, ale muszę jakoś nowo znaleźć teraz, nie? No ale nic. Ale czekaj, a to misja główna jest? Ty, to jeszcze nie koniec. Kurde, myślę, że to już koniec. KS Weasley. Czekaj, to tu. Transmutacji. No, zobaczymy, co tam jeszcze. Weasley, co ty mi masz do powiedzenia jeszcze na ten temat? Professor Weasley, you wanted to see me? I did. We haven't had a chance to speak since I know you were quite close with Professor Fig. Hogwarts won't be the same without him. No, it won't. But I can assure you that he would want us to press on, and that he would rest easy knowing that the future of the wizarding world is in hands like yours. Thank you, Professor. You've had quite a year, both inside and outside of Czyżbym Hogwarts. zdał? I've heard all sorts of rumors. You've ridden a graphorn, befriended a goblin, rescued hippogriffs, even somehow ingratiated yourself with the headless hunt. How did you... It's harder to keep secrets around here than one might suspect. I'm just glad you found Nawet ja such nie a wiem, co good to jest te friend in polowanie bez Sweet. głów. It's nice to see her engaging more with her classmates. There have evidently been Snidget sightings in the area lately. If the centaurs are to be believed, 2 Hogwarts students are behind it. I'm certain I don't know what... No need to discuss it further. What I would like to discuss is your wizard's field guide. May I see No it? prawie go skończyłem. What do you think, Professor? I think you've been busy this year. I see some progress here, but quite a bit of your field guide has yet to be completed. Fortunately, you do have some time to prepare for your OWLs. I will confess, I had a sense about you from that first moment you came bursting in, late, to the sorting ceremony. I am pleased to see that my instincts were correct. To think you've only been with us a year and you'll already be taking your OWLs, well, it's nothing short of astonishing. Thank you, Professor, for everything. You are most welcome.
I look forward to seeing what you do during the rest of your time with us. Już? Misja ukończona. Co jeszcze? Aha, zakończenie roku. Kurde, tak. Misja za misją? Ale to już są poza wyzwaniami. Już nawet expa nie dostaję. What are you up to now? Czekaj. To muszę wyjść i wejść? O, to ja w szkole. Kończymy ten rok. Tak jak rok, tak kończy się historia. This year we have seen our students exemplify the bravery of Godric Gryffindor. Allow me to finish. The loyalty of Helga Hufflepuff. The wisdom of Rowena Ravenclaw. And the ambition of Salazar Slytherin. And so, the winner of this year's House Cup... Excuse me, Headmaster, if I may. One particular student's heroism during the attack on Hogwarts, not to mention the level to which they have excelled in their coursework, as a new student, no less. Well, it would seem that it certainly merits, I'd say, 100 points to their house. Wouldn't you agree? Ah, yes. Thank you, Professor Weasley. No i co? I suppose we 100 have our winner. punktów, kurwa, 100 punktów. No dobra, to już wyglądało jak koniec w końcu. No, napisy. No dobra, tak wyglądała historia Hogwartu. W dziedzictwie Hogwartu. Naszego bohatera. Figa. Ranrocka. Rockwooda. I wielu innych tamtych wariatów. No i to koniec tej serii na tym kanale. Trzeba wdrożyć coś nowego. Fajnie było, ale się skończyło. Jakby podsumować ta gra, to tak o kurde historycznie krótko. Czasami zagmatwano. No ale te poboczne, te zwiedzanie map,
To wszystko to trochę mało przeciwników jednak. Ale w sumie fajna była. Trzeba przyznać. Ale co no, dzięki za uwagę i widzimy się w następnej jakiejś serii. Muszę coś znaleźć. Może Jedi? 28 w końcu wyłazi nową część, nie? Survivor. Więc już na to tak rączki zacieram. Tak. Dobra, ale dzięki za uwagę i do następnego. Narra.